सो फास्ट ऑफ ऑल एक्टिविटी को आम डिवाइड कले दुई भाग में गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गोटे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो काम पैसा मिलूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थ्रू पैसा मिलूनी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भितर प्रथम रखाई एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट रो सिंपल अर्थ होची चाकरी करिवा जॉब। नॉर्मली आम देश रे मेजॉरिटी लोक जॉब उपरे डिपेंड करती से माने चाहती आमको एजुकेशन कंप्लीट कला परे केमती स्मूथली गोटे चाकरी मिल जाओ आमे जनक अंडर रे काम करिवु ताको कुआ जाय एम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स पर्टिकुलरली कोनोसी लोक अंडर रे काम करिवा को हमर कुआ जाय एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। सेकेंड कैटेगरी आछि प्रोफेशन जो माने कि चाकरी करंतिनी किंतु निजर नॉलेज को यूज करके किछि ना किछि अर्निंग कर नियंती। जेमिति कि तमे देखिथिबो डॉक्टर निजर क्लिनिक करिग्री पैसा रोजगार करछि ताको कुआ जिवो प्रोफेशन। लॉयर देखिथिबो लॉयर रा निजर चैम्बर थाए से कस्टमर आसिले तांको सर्विसेज प्रोवाइड करे तो सेटा गोटे प्रोफेशन हो पारिबो। चार्टर्ड अकाउंटेंट जानिथिबो जो माने कि अकाउंट्स रिलेटेड काम करंती से माने कहा अंडर रे चाकरी कर नांती किंतु निजर प्राइवेट प्रैक्टिस करचंदी एंड से प्रैक्टिस करिग्री कोन करचंदी पैसा रोजगार करचंदी। तो सेटा भी गोटे कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। थर्ड कैटेगरी इकोनॉमिक एक्टिविटी रे आछि बिजनेस जो थे कि लोक माने कोन करचंदी निजर अर्निंग करिया पई अलगा लोक मानकर नीड को फुलफिल करुचंदी निजर अर्निंग करिया पई अलगा लोक मानकर नीड को फुलफिल करुचंदी। तो बिजनेस कहले आमे कोन बुझिबा बिजनेस रो अर्थ प्रथमे आमे बुझिबा बिजनेस होची गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस करिया द्वारा हमको पैसा मिली थाए। सेकेंड बिजनेस कहले आमे कोन बुझिबा बिजनेस किए करिवो बिजनेस नॉर्मली जणे वन और मोर पर्सन दैट मीन्स जणे रु अधिका लोक मिसिकरी भी बिजनेस करंती जणे लोक बिजनेस करि परिबो किबा जणे रु अधिका लोक मिसिकरी भी बिजनेस करि परिबे। तापर क्वेश्चन अराइज होची जे एटा कोन गोटे दिन कर देले हबो दिने कर देले हबो आंसर इज नो। बिजनेस माने हमको रेगुलरली करिया को पड़थुवो रेगुलर बेसिस सबुदिन से काम को रेगुलर बेसिस रे टाइम इंटरवल से काम को हमको करिया को पड़थुवो। एंड बिजनेस करा जाए कोन पई लाभ करिया पई ताको कुआ जाए प्रॉफिट मोटिव। ताले बिजनेस काहा को हमें कहबा बिजनेस रो मीनिंग को हमें चारिटा पॉइंट रे जोड़ी दबा ए चारिटा पॉइंट को जोड़ी करी बिजनेस रो मीनिंग बा सेंटेंस बाहर करिबा। तो बिजनेस रो मीनिंग एटे कोन हे जिवो बिजनेस रो मीनिंग हबो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कैरिड ऑन करा जाए कहा द्वारा व्हिच इज कैरिड ऑन बाय वन और मोर पर्सन्स इन ए रेगुलर बेसिस विथ प्रॉफिट मोटिव। तो ये चारिटा टर्म को जोड़ी करी हमर बिजनेस रा डेफिनेशन हमें क्रिएट कर दे परिबा। सिंपल टर्म किछि घोषिया दरकार नहीं चारिटा वर्ड केवल यूज करिवार अछि से चारिटा वर्ड को यूज करके हमें बिजनेस रा मीनिंग बार करि परिबा। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी comma which is carried on by one or more persons। केमती करिवे सिंगल डे कले हबो कि ना ऑन ए रेगुलर बेसिस एंड इंटेंशन कौन थी विथ प्रॉफिट मोटिव। ये चारिटा को एलिमेंट जदि कोनोसी काम रे थाए ताहले ताको कुहा जाए बिजनेस बोली। बुझी पारला एतिकी पर्यंत चारिटा टर्म मु यूज कली इकोनॉमिक एक्टिविटी वन और मोर पर्सन रेगुलर बेसिस देन प्रॉफिट मोटिव। कुह बुझी पारला ना नाही बिकज तमे पार्टिसिपेट कले ही मु आकु जाई परिबी एंदी 100 मु जदि खाली कहूतिबी तमे सुनुथुबो केमती क्लास चलिबो। तेणु मते कुह तमाने बुझी पारुछ ना नाही बर्तमान पर्यंत जेतिकी पॉइंट डिस्कशन कली
ତମାନେ ସେତିକି ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପଚାରୁଛି, ତମେ ମତେ କହିବ ତାକୁ ବିଜନେସ କୁହାଯିବ ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ହଁ କଲ କାରଣ କହିବ, ନା ପାଇଁ ବି କାରଣ କହିବ। କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଅଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ କୁହ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମ୍ସ କୁହ, ଚେନ୍ନାଇରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି ଫୁଲ୍ କରିକିରି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟ୍ରେନରେ ଧରିକିରି ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମ୍ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆସିଲା ପରେ ଅନୁଗୁଳରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲି ତାଠୁ କିଛି ଅଧିକା ପଇସାରେ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ଚେନ୍ନାଇରୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଧରିକି ଆସିଲି, ଧରିକି ଆସିକି ଅନୁଗୁଳରେ ଅଧିକା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି କଲି ସେଟାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ନା କୁହାଯିବନି? ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଲି, ବାଏ କଲି, ଏଇଟା ସେଲ୍ କଲି, ୟାକୁ ବିଜନେସ୍ କହିବା ନା କହିବାନି? କଣ ଲାଗୁଛି ଡିସିସନ? ସମସ୍ତେ କୁହ, ପାର୍ଟିସିପେଟ କର। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏୟାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କୁହାଯିବନି? ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ କଣ ଥିଲା? ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଇଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଥିରୁ ପଇସା ମତେ ମିଳୁଥିବ, ୟେସ୍ ଏଥିରୁ ପଇସା ମିଳିବ। କିଏ କରୁଛି? ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି, 1%, ଇଟ୍ ଇଜ ୟେସ୍। ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ମୋର, ଲାଭରେ ବିକିଲି, ୟେସ୍। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି କରୁନି, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଥରେ ନେଇକି ଆସିଲି, ବିକିଦେଲି, ସେଥିରୁ ମତେ କିଛି ପ୍ରଫିଟ ମିଳିଗଲା, ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସପୋଜ ତମକୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୋଟ୍ସ ଦେଲି, ଯେ ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ସକୁ ଜେରକ୍ସ କରିନବ। ତମ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟାରଲି, ଧରିନିଅ ଏ କହିଲା ମୁଁ ଜେରକ୍ସ କରିଦେବି, ଜେରକ୍ସ ଯେତେବେଳେ କଲା, ଜେରକ୍ସର କଷ୍ଟ 15 ଟଙ୍କା ପଡିଲା। ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ସପୋଜ ବି, ସି ଆଉ ଡି, ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଜେରକ୍ସ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା? ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା 20 ଟଙ୍କା ଜେରକ୍ସ ପଡିଲା, 20 rupees। ବା ଏଟାକୁ 18 ଟଙ୍କା କରିଦଉଛି, ତ 2 ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ ବଦଳରେ ସେ କହିଲା 20 ଟଙ୍କା ପଡିଲା, 20 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ହେଲା, ମତେ କୁହ ୟାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ନା କୁହାଯିବନି? ଏଥିରୁ ତାକୁ ଇନକମ୍ 2 ଟଙ୍କା ହିସାବ, ହଁ, ଇନକମ୍ 2 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 6 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ହଁ, ରେଗୁଲାର ହେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲାର ମିସ୍ କଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ସାଙ୍ଗର କୌଣସି ଇଣ୍ଟେନସନ ନଥିଲା ଏମିତି କାମ କରିକି ପ୍ରଫିଟ ପାଇବାର। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିକି ପ୍ରଫିଟ ପାଇବି। ତେଣୁ ପ୍ରଫିଟ ମୋଟିଭ ବି ଏଠି ନାହିଁ, ରେଗୁଲାରଲି କରୁନି, ତା ସହିତ ପ୍ରଫିଟ ମୋଟିଭ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କେସ୍ ୟାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କ୍ୟାନସେଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ଗାଁରେ ଫାର୍ମର ମାନେ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା, ସେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ସେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହଉ, ତମର ଧାନ ହଉ, ଗହମ ହଉ, ତାକୁ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ କିଣିବ, ମାର୍କେଟରେ ନେଇକି ତାକୁ ସେଲ୍ କରିବ। ସେ ସୋସାଇଟି ମାର୍କେଟରେ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିବ, ସେଲ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଏଇ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରିବ? କିଛି କମିଶନ ନବ, ଆଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିକି ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିଛି ସେଟା ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦବ। ଧରିନିଅ ସପୋଜ ସେ 1000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ପରଚେସ୍ କଲା, ମାର୍କେଟରେ ନେଇକିରି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରେଲା, ବା ହଁ, ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରେଲା 1500 ଟଙ୍କାର, 100 ଟଙ୍କା ନିଜର କମିଶନ ରଖିଲା, ବାକି 1400 ଟଙ୍କା ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା ଯାହାଠୁ ଜିନିଷ ନେଇଥିଲା। ମତେ କୁହ, ସୋସାଇଟି ଏଇ ଯୋଉ କାମଟା ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲା, ୟାକୁ ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ବିଜନେସ୍ କୁହାଯିବ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର ଦେଖିଆ। କୁହାଯିବ। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଆନ୍ସର? ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରହିଗଲ? 2 ଜଣ ତ କହିଲ, ଆଉ ଜଣେ? କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ?
Yes or no? ଭାବ and କୁହ। ଓହୋ ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ମାଇକ୍ ଅନ୍ କରିକି କୁହ। ସାଇଡରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଥିବ ମାଇକ୍ର, ତାକୁ ଅନ୍ କରିକି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଥିବ ତାକୁ ଅନ୍ କରିକି କୁହ। ଓକେ ଓକେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ହଁ କୁହାଯିବ। ଓକେ ଓକେ ଦେଖ ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ କୁହାଯିବ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଚାରିଟାକ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖଉଛି ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆର୍ନିଂ ହବ ପଇସା। ୟେସ୍ ପଇସା ଆର୍ନିଂ ହଉଛି। ୱାନ୍ ଅର୍ ମୋର୍ ପର୍ସନ୍, ସୋସାଇଟି ଜଣେ ବା ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଖୋଲିକିରି କରିଥିବେ। ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍, ହଁ ଫାର୍ମରଙ୍କଠୁ କିଣିବ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ବିକିବ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ପ୍ରଫିଟ୍ ମୋଟିଭ, ଏମିତି କାମ କରିକିରି ଲାଭ କରିବାର ଆଶା। ମତେ କୁହ ଏମିତି କାମ କରିକି ଲାଭ କରିବାର ଆଶା ଏଠି କୋଉଟେ ଅଛି? ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି କି? ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ କଣ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି? ଯେ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବୋଲି। ଏଇଠି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇନି। ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ 100 ଟଙ୍କା କମିଶନ ରଖୁଛି, ପ୍ରଫିଟ ନୁହେଁ କମିଶନ ରଖୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ତିନିଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଫିଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି। ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରାଇବ, ତା ବଦଳରେ କିଛି କମିଶନ ନବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଫିଟ ମୋଟିଭ ନୁହେଁ, ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଫିଟ ତାର ଆର୍ନ ହଉନି। ତେଣୁ ୟାକୁ ବିଜନେସ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ସବୁବେଳେ କମିଶନ ହଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଆର୍ନିଂ, ପ୍ରଫିଟ ହଉଛି ନର୍ମାଲି ଇନକମ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ କୁ ମାଇନସ୍ କଲେ जो डिफरेंस आसे ताको कुहाଯାଏ प्रॉफिट। प्रॉफिट ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଭ। ଲାଭ କେମିତି ହୁଏ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ କମ୍ପେୟାର କରିକି, ଯେ କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଫିଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେମିତି ପ୍ରଫିଟର ହିସାବ ହେଇନି। ଏଠି ସେ ବିକ୍ରି କଲା, 100 ଟଙ୍କା ରଖିନେଲା ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ବାକି ପଇସା ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଫିଟ ହଉନି, ଏଇଠି କେବଳ କମିଶନ ସେ ଆର୍ନ କରୁଛି। ତ ଏଇ ସୋସାଇଟି ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଫିଟ କମେଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଫିଟ କମେଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିକି କାମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆମର ବିଜନେସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି ଯେ ତମେ କୌଣସି ବି ପଏଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବିଜନେସ ବୋଲି କହିବ କି ନ କହିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଦେଖି ନବ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥରଟେ, ଯେ ଟେଷ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ହଉଛି ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ବିଜନେସ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହଉନି ସେଟା ବିଜନେସ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଚାରୁଛି। ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଜାଗା। ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଘର କଲ, ଆଣ୍ଡ ସେ ଘରଟା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ। ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କଲ, ତାକୁ ଜଣଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲ, ସେଲ୍ କରିଦେଲ। ୟାକୁ ବିଜନେସ କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ? ଲାଭରେ ବିକିଛ, ପ୍ରଫିଟ ହେଲା ୟା ଦ୍ୱାରା। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲ ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସାରେ ବିକିଲ, ୟାକୁ ବିଜନେସ କୁହାଯିବ କି ନାହିଁ? ନା, ଥରଟେ କରିକିରି, ହଁ। ତେଣୁ ବିଜନେସ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ୟାକୁ ହଁ ଯଦି ୟାକୁ ଆମେ ବିଲ୍ଡର ବୋଲି କହିବା, ବିଲ୍ଡରର କାମ ହେଲା ଏମିତି ଜାଗା କିଣିବ, ତାପରେ ଘର କରିଚାଲିବ, ଆଣ୍ଡ ଘର ଗୁଡିକ ବିକ୍ରି କରିଚାଲିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବିଜନେସ କହିବା କି ନାହିଁ? ଇଏ ହଉଛି ବିଜନେସ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ରେଗୁଲାର ୱାର୍କ, ରେଗୁଲାରଲି ଏମିତି କରିକି ସେ ପ୍ରଫିଟ କମଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ବିଜନେସ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ ଆମେ ଯେତିକି ଜିନିଷ କଲେ, ସେଥିରୁ ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିଲ ଯେ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନନ୍ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଥିବେ, ଯିଏ ଚାକିରି ଦେଇଛି ତା ନାଁ ହଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟର, ଯିଏ ଚାକିରି ଦଉଛି ମାଲିକ, ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛି ସେ ହଉଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ଏମ୍ପ୍ଲୟିକୁ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଚାକିରି ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ଚାକର ବା ସର୍ଭାଣ୍ଟ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଜଣେ ମାଲିକ ଆଉ ଜଣେ ସର୍ଭାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଯଦି ଥିବ
ताहले ताको कुआ जाए एम्प्लॉयमेंट। दी जण पर्सन प्रोफेशन कौन निजर नॉलेज को यूज करी जतले जड़े लोक किछि पैसा रोजगार करछि ताको प्रोफेशन कुआ जाए। तमे कहबो सर विभिन्न पंडित माने अछंदी विभिन्न बाबा अछंदी जो माने कि भविष्यवाणी करके भी पैसा नौचंदी ताको प्रोफेशन कुआ जिवो कि आंसर इज नो। कौन भाई ना तांको पाखरे कोनोसी नॉलेज नाही बिना नॉलेज रे से माने लोकन को अंधविश्वास भितर भर्ती करके पैसा कमाउचंदी तेणु सेटा प्रोफेशन नुहे। किंतु जड़े लोक आस्ट्रोलोजी पाठ पढ़ी सर्टिफिकेट पाई तापरे लोकन को आस्ट्रोलोजी विषय रेकमेंडेशन दौची ताहले ताको प्रोफेशन बोली कुहाजिबो। कौन में ना ता पाखरे गोटे सर्टिफिकेट अछि तेणु ताको प्रोफेशन बोली कुहाजिबो। तेणु मन रखिता प्रोफेशन कहवाकू हेले ता पाखरे एडिक्वेट सर्टिफिकेट थिबो नॉलेज थिबो तापरे से लोकन को निजर सर्विस देकरी ता बदले पैसा कमाउची ताको प्रोफेशन बोली कुहाजे। तापरे आमे देखिले बिजनेस को बिजनेस रे चारिटा पॉइंट आमे मन रखिवा एथिरे कोनोसी जिंस घोषिया पई नाही याकू केवल माइंड भितर रखियार अछि। इकोनॉमिक एक्टिविटी वन और मोर पर्सन रेगुलर बेसिस आ गोटेला प्रॉफिट मोटिव ए चारिटा जिंस जदि थिबो ताको आमे बिजनेस बोली कहबा। तमे कोनोसी भी ट्रांजैक्शन नै के आस ताको ए चारिटा पॉइंट भितर फॉल करेबो जदि फॉल हेई गला ताहले ताको बिजनेस कुआ जिवो जदि फॉल न होउची ताहले ताको बिजनेस कुआ जिवो नाही। तेणु से आम बिजनेस मीनिंग बर्तमान स्टडी करके देखिले जे तुमको जने पचार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस ताले बिजनेस रो अर्थ होची बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इज कैरिड ऑन बाय वन और मोर पर्सन जड़े ताठू अधिका लोक से काम करछि ऑन ए रेगुलर बेसिस विथ प्रॉफिट मोटिव या को कहा जाए बिजनेस। विभिन्न प्रकार ट्रांजैक्शंस को आमे नेकरी देखिले जे याको बिजनेस कुहा जिवो कि नाही। बुझी पारल एतिकी पर्यंत एटा हला बेसिक मु तुमको बिजनेस रो ओवरव्यू खाली शिखेली आज। काली क्लास आम जो करवा मु धीरे धीरे कि छोटिया छोटिया पार्ट एवं कभर अप करी बिल्कुल स्ट्रेस नबनी धीरे धीरे आम पढ़ा धीरे धीरे आक्वायर कले नॉलेजटा सबुल एका दिन मुझे तुमको जब गुड़े पाठ पढ़ेदेवी एका दिन गुड़ाए पाठ जब तुमको पढ़ेदेवी मु ताले कौन हम तुमको तापर न फिल हम जे मो मुंडे किसी पशिलानी सब उड़ीगला आम जी पढ़ा क्लास लास्ट रिकल करदे जे आम मन रहा कि ना जो रिकल करके देखा जे हाँ आज जहाँ पढ़ाला मोर मन रहा देन जानव जे तुम ठीक भाव में पाठटा को कैप्चर कर। काली क्लास रे आमे बिजनेस सब विभिन्न प्रकार कौन कौन बिजनेस अच्छी बिजनेस रे कौन कौन एक्टिविटीज करा होची ता विषय डिटेल डिस्कशन करवा बुझीगला। सो आज क्लास रे दैट्स ऑल।